nandito kami ngayon sa party jam. Ayan o. Trixie! Baka hindi na makaahon yan, oy. Ayan si Ate Taya. Yan! Ayun! Trixie! Ay, ito na. Ba! Trixie! Trixie! Enjoy ang mga bata! Dali! Dali ka, dali! Dali ka, mama! Trixie! Wala na! Natabunan ka na dyan! Halak ka! Go dyan, pate! Go! Go, jump dyan, ikaw, go! Bilis, dito! Dyan, jump! Oh, go there! Ready? Go! Look at mommy! Okay. Small, medium, go. Yan po yung itsura ng palaruan dito. Catapult. Okay. Ayun naman. Nalubog na. Nalubog na si Trixie. Go. Sa bigat mo na yan ah. You wanna go slide? Yeah? Gusto daw niya dun eh. Saan ba maakyat? Show it to Mama. Where are you gonna go? Show it to Mama. Doon? Slide? Go. I'll go slide with you. Yan na siyang mag-aama ko. Ready? Set? Go! You like it, baby? One more pa, one more daw. One more pa. You want one more? Ha? More daw, daddy. No, isa pa daw po, papaguri ng ama. Ayan guys, nandito nga po kami sa may catapult, yung mga palaruan pang bata. So, maaga pa kaya kami pa lang po yung tao. Ayan, catapult. So, antay ko po yung mag-aama ko na i-slide dito. Ayan, so, kasama ko ang aking mag-aama. Kasi syempre, pag dito kasi sa US, ayan, hindi naman puro trabaho din po. So, pag nagde-day up po kami, ayan, pinapasyal po namin yung mga bata sa either park o kaya dito. So, syempre, yun lang naman yung kalagayan ng mga bata. So, ayan na po sila. Ready? The count of 3. 1, 2, 3, go! Ay, si Trixie, oh. Trixie, yay! Yay! Ayun si Taya. Taya, in the count of 3, okay? 1, 2, 3, go! Yay! Up here! Up here!
Magaling na yun, oh. Magaling na yan, eh, oh. Hi! Ay! Ano yan? Bawal pala yun? Go, ate! Go! 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 More! You got it! Two more! Two more! Go, 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 ate! Go! Push! Yay! Two more! Two more! Go, go, go! Hi! Go! Go! Push. Push! 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 There you go, baby! Yes! Go, ate! Go, ate! Go, ate! Go, ate! Go, ate! Go, ate! Kasi ako po dito sa may taas, yun dun, oh. Kailangan ng umakyat na doon yun. Go! Yes! One more time! One more na lang, ate! Go! One more! Isa! Taha! You got it! Go! One more. One more! One more! Tapang eh. Go, ate! One more! Go! Go, baby. Last one, last one. Last one! Go! Move! Yes! There you go. It's Go. okay, there you go. It's okay, go. Okay, go! Kailangan na ng tulong ng ama. Daddy to the rescue! Daddy to the rescue! Okay. Ayun, nakakit na sa taas ang ate. Antay na lang po namin siya sa slide. There you go, go slide. Go slide, ate. I'm gonna wait to hear. Ate, say hi! Hi! Go slide na. Yeah, that's it. Go slide. Daddy, hawakan mo to, oh. Bibigyan mo. Go, ate. Go slide. Go slide. Go. Go. Ready? Ready? Go. I'm gonna wait to hear. Go, baby. Go. Go na, ate. Hold daddy. Hold daddy. Yun na. Lalabas sila, oh. Yeah! Sa bakas, sa kababa din. Oh, huwag mo sabihin isa pa. Oh, no na yan. Come here na, no. No yan, no yan. Oh no! Ang lakas ng kalabog mo yun, ah. Yay! Go kay daddy! Daddy ka! Ayan! Oh! Yay! Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Ay, yung asawa ko, oh. Ano ka? Ah. Let's go, ready? Set. Down. Nag-race daw sila. Oo, paunahan pa. Muna pa yung ama. Kaya, where's ate and daddy? Go, slide, ate! Go! 1, 2, 3, go! Ayun, sige isa, oh. Parang yung ama pa mas nag-enjoy, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo po kung sino yung mas nag-enjoy. Yung bata o yung ama? Ay, 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 ay. Ay, si Taya, yun ang daddy. Oh, tingnan mo naman. Ay, yung isa. Mag-aba nga. Ay, saka. Pinapatawa ko. Ay,
Ang galing naman magbato nun ah. Ang hirap bumangon. Hindi ba kumakon ulit? Ang hirap bumangon. Ay, Diyos niyo. Jutsi. Jutsi. Ayun yung mag-amaga. Ready, go! Katuhan pala gusto mo. Ayan o. Oh. Aray ko. Bye, Daddy! Go! Give it fire to Daddy! Yun o. Yun. Aray ko! Tatakpan na nila ako ng maraming bola yun ah. Wala na ako. Oh my God. Hindi ko na kung asawa. Mami! Ano na? Inday. Ano na? Oh my God. Binagol. Loko. Kala ko